kursi ke bola kata aku setan beni bocah itu les dia pakai sabak ke dinding ke tembok ya kalau ke tembok setan antar orang ke kesurupan baca ayat kursi ni kabuk setan ni keburuh bila bicara pun ulama wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali setan ni ketamak semak kan sampai di kanton terkaimbung luar debat tengah jalan pah macam takut beda setan nah ayat kursi ni kebaca wala yauduhu beli petong kali maka setan ni kebekal buruh mun sampean lamari maca sampean pekun takut sampean buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, guru kaula sareng guru anjunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ka ditu tempat secara khusus ajunan Smolja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Jailani Hasan sesangat abdi na'amul ja'aki ajunan Smolja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhri juga sangat abdina ta'zimi ajunan Smolja Kiai Haji Abdul Aziz Ja'far juga beten kaula ta'ati ajunan Smolja Kiai Haji Muhammad Subki juga beten kaula amul ja'aki tak kaleb ajunan Smolja Kiai Haji Ali Makki juga beten kaula sangat ngaku-ngaki ajunan Smolja Kiai Haji Muzammil Imran tak kaleb ajunan Kiai Haji Zaini terjugan ajunan Kiai Taif selaku pengundang dan setiap kiai setiap para guru setiap ulama seampun hadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning deka asma situng persitungah namun meskipun badan kaula tak nyebut deka setiap seampun alengki sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada anjunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh tokoh masyarakat secara istimewa pemangku desa Bulubungan kesempatan mungkin beliau hadir di tengah-tengah kita iki Kak Dito Bapak Ferry Andrianto Alvin beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon terjugan tak kaleb Jam'iyah Qasaid Rohal Jufri sejukan ikut meramaikan senandung salawat kepada baginda Rasul kesempatan mangken terjugan tak kaleb forum silaturahim masyarakat Minian yang alhamdulillah dengan kekompakan setiap forum silaturahim dan setiap masyarakat terselenggara acara haul pujuk acara haul bengesepo kaula ajunan kesempatan siang mangken semoga haul mangken Kak Dito atetiakina bengesepo kaula ajunan seampun beda ialam barzakh sareng Allah Subhanahu wa taala ibeteti orang sesalamet amin Allahumma amin. Ngiring kaula sareng ajunan sepertama amuji ben asyukur dak ke Allah sekak dima Allah ampun aparing nikmat dari nikmat sepaling raja iman Islam
seceka ida deben ia ti kaul ajunan bahkan kesempatan mangken kaul sareng ajunan paringi nikmat sehat benih cuma paringi sehat tapi paringi sempat hadir dek ke tempat-tempat saya asareng kelaban orang-orang saya muljaki Allah para guru para kiai mak masemak ka orang separatu ka Allah para puju semoga kasayan ketika dinto benih cuma paringaki sabek to kaul ajunan beda itunya ketika kaul ajunan ampun abali kuper dek ke akhirat semoga kasayan kak ditopakun paringaki sehingga setelah hadir termasuk min ahli jannah ahli swarga amin. Salawat dan salam muka pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun afak kaul ajunan dari petengah puduh iki berkata yang ilmu minat zulumati ilan nur sehingga kelaban ilmu seefek Gusti Kanjeng Nabi kaul sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak dan sebatil antara saya dan setak saya kalaban raja pengarap semoga kaulaban ajunan serabu kesempatan mungkin teti orang sekenging syafa'ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi ajabu dalam situng hadis iqra'u yasin ala mautakum dalam redaksi selain iqra'u surat yasin ala mautakum maca'a surat yasin sampian saja ala mautakum dak ka orang-orang seampun sete yantarana sampian. Hadis kak dinto dalam kalangan ulama ahli hadis terjadi simpang siur. Ada yang menyatakan hadis kak dinto dhaif. Namun Al-Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis kak dinto sahih. Dari hadis kak dinto macaakina surah Yasin sampian dak kauring sampun sete. Salah starena hadisnya terjadi perselisihan. Dalam memaknainya ulama kak dinto ada dua kalangan yang berbeda. Yang pertama, ada yang menyatakan iqra'u yasin ala mautakum macaaki surah yasin orang sesete ni kebeni orang mati saya macaaki yasin tapi orang mati ya apa napa ulama saya pendapat kak dinto cepon orang mati ni kamu ni macaaki yasin tada gunana ni kan kayak acara tak pendapat sih dekipi sampean pagule ke bela wahabi pelana jengguan apa kaki bong hari ini bini ngelampu deh ada jangguan deh sonat pupaya kebela ngambil dekitnya mampen dong benar kuat sekali. Jadi orang yang menyatakan hadis ini iqra'u ala mautakum surat yasin benih orang mati saya maca yasin benih ketika sampean mungkin maca yasin aku pun ke kuburan salah. Ada yang berpendapat seperti itu saya bener saya maca yasin ke orang mati ya rengkam saya pendapat ring bodak sungai jauh kaki jauh kan tu ada nggih ada mentar selamat dah amin. Nika kelompok-kelompok orang satu buaki bahwasanya hadir ka haul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar pengkalan nika usom senika. Dadi orang ini kapan tahlil ngak nika bid'ah bulan Kanjeng Nabi tak ngelakuh entar ke kuburan kafir. Pengkalan sesenika bodoh. Jadi ketika tahlil nika masuk neraka, ntar ke kuburan masuk neraka, amulotan bid'ah masuk neraka. Pokoknya ada swarga sekali orang ni. Neraka kapibi gula mun pengajian ni bengkalan ni kebelo tore napa swarga jak ketibi jak swarga lega kopi gula. Papan tak pada orang bah neraka kapibi pas swarga ketibi nah. Mun ka swarga ketibi nya ku nyaman ngara. Jeung magela ka swarga mun bi tibian gengku. Apa kelaku aku keboro tak ada orang gedaje tak ada orang. Bitabi tu tak keluar boleh pas. Ada orang sekali tor jawab orang kau bantak pada ban benti ping tanduk tahlil kau pada tahlil bah neraka bid'ah bulan Kanjeng Nabi tak ngelaku bid'ah nggih buat Bangkalan bodoh nika bahkan ada 3 kecamatan di Bangkalan nika sudah luar biasa pengaruhnya. Ada salah satu pondok pesantren besar kiainya besar pengaruhnya mun orang ni kene beda bik gula nika cak gelap bu kau sini kene karo orang ngatok ke karo orang ngahula mana
nika ibengkalan mentir ke Mekasen mentir tak ada nggih bengkalan bid'ah kapi bid'ah ngara gula ben sampean sentar ke kuburan yang ku tak tahu hadis wa kullu bid'atin dolalan nika ngara lebeni keng tak oning keng cuman Al Imam Nawawi fi Syarh Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani bid'ah ni ke beda dua macam kak jadi bid'ah ni ke beda bid'ah bagus beda bid'ah ni ke cuba saya tak kelaku kanjeng Nabi ni ke beda se bagus beda se cu artinya benih kanjeng Nabi ala ko cuba saya tak kelaku isa mana kanjeng Nabi ni kedua macam beda kelakuan bagus beda kelakuan cuba malah bid'ah ni ke beda empat beda bid'ah ni ke wajib cek pun ulama kenapa contohnya pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah keng wajib abangun penduk ni ke bid'ah keng hukumah sunni lemi beda bid'ah sunnat benih ikelaku kanjeng Nabi saya maksud sunni tapi yang juraki untuk ikelaku keng mangke ni bengkalan saya ngucap bid'ah ni ke andi penduk ya jadi jangan kan senjata makan nyonya aja minta perpu boy penduk kejak dengan penduk ni ke bid'ah mobilan jangan gula tanguk lah jual mobil ke beliau entah boy dan angki mun kutu lakukan kanjeng Nabi kapi ni ka pasti mun dikebelo ya cak mobil beni fi amrina termasuk cangser cak dengan yarte kul labit atin kul yarte kapi mun kapi magila mobil masuk ke kul ni kengki jadi kulis sering ngebala Islam ni ketak kutu padah nggih masalah pendapat tak pada ni ketak penapa kak sepenting masalah furu'iyah nggih jelas sepenting beni masalah akidah sepenting beni masalah usul sepenting bungkan apa ada kuliban sampean syahadat salat pasah zakat haji mungkro lain tak pada tak napa kak sepenting syahadat itu situng bajeng apakun situng pasana situng zakat situng haji situng korla selemak ni kepada selain bagi tak pada yang tore jelas lagi tak kutu pada kulit sering ngabala Islam ni kepada bik kerikik ni kepada apa tak pada apa tak pada tetimun pas orang Islam isoro pada kapi bulan bentibing tanda tahlil pas selain eroja tahlil kapi berarti Eropa pada kerikik dah teman mikir gula bersampian mun selemak ni kepah pol-pol kapi kebaya apa ngakan tak oleh banyak je ada pandaan mun neku tak seken polan tak pada akhir bi Allah nikah ipasai napa suruh teku napa tak seken nak leben teku tanang benda pol-pol jak cokoco make dak panda ada make dak panda tu kesemul je apa untuk kiai jeding dak macam ke timur kiai nikah make lancang jak bagi ke kiai ika mama neka kalau kiai bah masuk ke bara entai pun kak ce tak kebi kiai nggih tak kutu wadah neka netu sakanjaan ser neka deng soki neka mangkana mun netu bisa mun deng soki ni nggih napa nggih neka deng melarat mun netu tanda orang ni keng cuman tak oleh cokoco dua ni kese melarat tak oleh cokoco sesoki arapa mun ada sesoki siapa saya bangun di masjid tu sesoki tak boleh congoco semelarat mun semelarat cokoco make sesoki tak kira dalam kuburan siapa saya ngali kuburan mun dia semelarat lah cokoco si miskin mun tak nengeneng mah jete bungkona tak mangkat ya yang kuajilan TV katel ibun bara aja cek melarat sing ngusung tu nggih napa nggih mun congoco ring melarat make sesoki tak kira andi bengkoh siapa saya agak lulu mun tidak semelarat jadi dua ni kutu abareng kutu arampak mun la dua sesoki ben semelarat arampak make rokok kening kepek kak ni nggih neka saya neka kadang na peselokan tunjuk manis grupan bun bara deh makanya beri selok bah genteng neka makanya mun selok baik kanto cek sebaik kanto temu cek king raja gelu tak sandet bukan kada baik tunjuk ka arapa le temu aja le kopi aja le padan andit deki bukan ane temu beni sampian bu oreng ya mun sampian oreng macam pentong ben sandal mari nak kok dewe nikah nikah bagian sedet ngodat dan ibun temurnya nek kenean nikah makin nek kene jak cokoco nikah tunut tu tak berat tu kaki kiai tak berat tu alaku tak berat tu jak cokoco makin nek kene elong mun ketel nikah semakan nikah makin mul jak bagi ka elong gurbang elong iki bukan senik kerja Islam lagi makanya cak saling caleh cak batang cokoco kapi ni ke atretan ketika ala apolong napa selalu itu gua bi kuliban sampian masalah itu pendapat bulamba Imam Malik ada bu menyeting karing bini audu tak betal Imam Syafi'i betal Imam Syafi'i ada bu tamanco najis karena tamanco ni ke al mustaqdar secara tabiat perkara saya kebaci Imam Malik ada bu enten tamanco ni katabi perkara sinoro mun tamanco ni katabi tergantung matbuung apa yang saya toro teku galuh
Jadi mun teman cok je keluar dari hewan saya tak keningkakan najis. Cek koceng kan tak keningkakan cek buan koceng. Keng mun keluar dari saya keningkakan enten lo najis. Teman cok ngajem, ajem keningkakan. Berarti teman cok wadah. Jadi mun ajem tak ada telur tak melo teman cok dedor ya. Rame agil dak kake bu. Tak tokar Imam Syafi'i ada bu teman cok ni kan najis. Imam Maliki ada bu teman cok saya kening deer son. Tanya aku dia kesampian. Sampian ini kan Imam Syafi'i apa Imam Malik? Imam Syafi'i. Berarti kotoran teman cok hewan ini kan najis. Tuh, rebuk tiak mun sampian ngocak nurut Imam Syafi'i. Sampian mun guring kok benteng ibuang tae niki. Tae buang bu. Mun guring cakalan tae ne buang. Tae buang. Di saya buang iya mun cakalan odik benteng odik mun saya biasa haram tae buang. Apa cok jadi ini oleh yang kain kau emekasan deh bu. Norok kapan ni kopi pada esene dalam jalan. Tore, menurut Imam Syafi'i najis napa tak najis penting ni kapan bahasa nikah? Najis. Untung Imam Malik ada bu soy. Bahkan ada 14 ulama dari kalangan As-Syafi'iyah norok pendapat Imam Malik bahwa kak dintok cukan soceh. Imam Ustukhri, Ibnu Jarir, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hazm ben imam selain nikah adabu setiap kotoran dari seikening deer nikah soceh. Mangkana kula ben sampean ama sak penting kita buang kotorna nikah soceh norok Syafi'iyah. Mun norok Imam Syafi'i tak oleh kau buang karena Imam Syafi'i adabu najis jelas. Mun pah norok Imam Syafi'i enak. Kok pentingnya sebab kebaca di kuring yang kok pentingnya bacana najis ibri aing masak sarimi na najis kiba kalangker agengan kapi selangker atal-talan ben najis selangker jo. Gini bang ki, untung beda ulama saya ada buah ki soceh gara-gara beda saya ada buah ki soceh kula ben sampian beda seetor sehingga tak kelero. Imam Syafi'i emang kok penting ni kena gin buang karena raja tak makfu. Saya tak oleh mak kita buang tak kenapa Imam Syafi'i kok kendui roh. Makfu benih keng nak soceh makfu apa? Kulan mun pah gin buang tak mari telu hari juga. Tangki, bela kena tunggu kuat sampian. Ben boleh men pakai buang tai nah apa saya kakak ajak bentai di segini juga tangki. Jadi untung pramila kak dintok ketika Islam tak pada pendapat cek panggempang nyala aki cek panggempang ngapera mangkan cek pun Gusdur ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapir dewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali arami cenggeng teh tak ngerti artinya ini tak ngerti sampai oh iya pada buku ya yang kurang jebak gula cak asli Bangkalan ke ngoreng tak percaya aja ke bela ring Madura bulan muan dengan ring Arab ke guna apa kaki bu minta lah berkata juga ambil ku jasa akasa gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaisi kepiare tunyo iri lan miri sugih tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya uhai ya uhai lan judi wal
pun Gustur akeh kang apal Quran hadis, banyak apal Quran hadis tapi justru ngaperaki orang lah. Padahal ketika kalimat kafir neka keluaraki dari lesan kaula anjunan dek kau orang, maka kalimat kafir neka yaruddu ala ahadihima bekal abali ka salah situngah. Mun saya kocak ni kalakar reng kafir kafirongku, keng mun saya kocak orang Islam kakafiran neka abali ka orang sing ngucak. Maka nak kaula ben ajunan mungkro keng tak pada masalah pemahaman furu'iyah tinggal tak usah nyalaaki, tak usah gempang ngaperaki, takut justru kau leben ajunan sekelerok mungku pemenang nah Allah subhanahu wa ta'ala mantir selamat amin Allahumma. Bon, saya lanjutkan. Jadi ulama yang pertama menyatakan iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah surah yasin bak ka orang semate yang tarana sampian beni orang mate saya pakon mau saki yasin, karena orang mati yang mau saki yasin nikah tak faidana. Cepun ulama nikah, cepun ulama saya pendapat nikah. Tapi orang saya pakon mau saki surah. Apa sebab? Me pakon mau saki surah yasin orang mati ya. Yang pertama, mun bada masyarakat kuel, mun bada orang pelumpungan, saya maca aki surah yasin. Cepun al Imam Abil Fida al Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir, nazalat alaihi rahmah. Orang mau maca aki surah yasin bakal toron rahmat epon Guste, sehingga orang seseda gak dintok umpama kau tunanya besake mun itu pani rahmat Allah nyabeni ketak sake. Mentir kaula anjunan ketika saya bingkengan kenging rahmat Allah sehingga nyabah sesake ka alfi darbatin bisaib pada ben icacang saya bukalih tak ikhlas sebi kaula ajunan sehingga kaula ajunan bisa saya dalam keadaan misem. Amin Allahumma amin Allahumma. Nomor dua, anapa orang saya ami pakon mau saki surah yasin targhiban fil akhirah, na menaki perasaan lebur, na menaki perasaan seneng dek ke akhirat. Anapa surah yasin ini kelengkap abahas akhirat. Di Al-Quran pada dua surat keadaan untuk abahas masalah akhirat hampir lengkap. Yang pertama surah yasin, nomor dua surah Qaf. Neng surah yasin semuanya diulas tentang masalah kematian. Awal yasin saus Allah sudah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Ekor lah apal magi mubin adok lumayan. Hahaha ada mabuk. Surah yasin ni kamu binadok beda petok bu. Mun sampean apal mubin jahat tam yasin sampean. Baca aja macam tak pati apal wa ayat tu nadok entar ka adu boleh ka ada boleh. La bajana anna habal lantar wa ayatul lahumul ardu boleh ka ada apa terengki. Pada ben al kafirun aja macam tak pati apal bangnya mabi maca al kafirun ilang buntong. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum malakum dinukum aja mun Taurat make sobu tak kira mari apa terja ya macam bagi yasin ngari bari tahdilan banyak gelu kiai tega tak melu akhir bagi beni kiai mimpin kalau pai tak ngibo yasin lebur. Asli nama subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Njak embai budi bah ngocak lebur cong. Minta lekas ngakan nak eko. Lekuk kakek boleh saya memimpin je. Makanya saya ngak endengi Quran alhamdulillah. Itu lu make Jailani Hasan ni kalau benda takfid ya pun. Mangkana pemasuk putrana mak le bisa ngapal lagi. Titi mun lapal kita aman gak kaman Quran ni. Iki na bangki. Nak ko bahapot terjak tero kadang tabat le kata ari mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi wal asri bisa dilancang wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid apo bebara Jumat ni
Pon, Allah menyatakan di awal surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, kami akan hidupkan orang-orang mat. Nek mati ni ke benih mati tok bu, aduh pun pah mati tok nyaman ni kita bangki. Pon kerokeng masalah mati ku lebih sampean tak susah. Mati ni ke sunnatul hayat, setiap saatnya maudi pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap baabaan, setiap seanya bah dha'iqah. Dha'iqah ni kadari dhakoh, dhakoh ni kanyep cep, kamate ni kanyep cep arapa sekejap manusia ni ka odi po. Setiap seodi, setiap seanya bah pasti tu rasa mati. Lapan na boleh ngak kuleban sampian seanya bah tak mati ya. Apa ibu makita anya bah mun mari odi mati maden. Hahaha dek dem bagi. Bong. Lepung kana kurmis re bok. Mikir apa sampean? Lepung kana kurmis ni kan odi. Kan tak anya bah makita anya bah mun mari turus Saudi mati. Apa na boleh ngak kuleban sampian mun masalah mati kuleban sampian tak susah kak nggih. Ya keng tak bengal, cek ngal bengal takut nerok rombongan sampean. Keng cek tako anapa tako mate tak tako ben saya ketako beni masalah mate nama ba'dal maut mari na mate ni kak kamu guluban sampean pejrah napa punten selamat napa punten ni kesek kesusah mun masalah mate na kak bu malah mun senyama manusia ni ke beni karo mate sekalian manusia ni ke mate dukale kabeh bu. Maka Allah ada dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, rengkuel pulumpungan ketina pesampian kafir ada ke Allah, ketina pesampian tak percaya ke pangeran. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, lambek sampian mati dah Adam mari mati bi Allah pahi paudi thumma yumitukum sampian pahi pamati boleh thumma yuhyikum bi Allah pas paudi boleh thumma ilaihi turja'un pan odi dukale ni ke pahi pabali ke Allah tak te mati bo manusia ni ka mati dukale odi dukale kapi kak setiap manusia bila sepertama kaula ajunan etetiaki ilm tabu ngembuk lambak dalam keadaan selama pak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbir rizki wa ajalihi sakiyun aw sa'id. Pak bulan mate baru sampun pak bulan bi Allah Ethiopia bah nasib etoles odi nikah odi pertama kali salah tadi mate pertama kali jadi ku lebih sampean mari mate sekalian lembek lakan itu jaki mate pas epaudi bila se odi sampun umur pak tanyaki karajin nih kempuk nih mun 4 bulan odi tau odi bu me bangki jauh odi mun tak guli mun nili guli odi boleh iya deh iya makin mulia kada pada kaki buknya makin ilah benter itu macam odi angkuli mentah angkuli mate menili guli odi boleh ya odi sampai samangken kulekuk kuleban sampian mate bo iko buraki ke kuburan pa odi boleh dalam panodi pah mate boleh terus tak te mate. Jadi manusia ni kamati dukali odi dukali benih masalah mati ni saya kesusah kak saya odi boleh je dah coba penting okor bi sampian kemalanceng manusia ni ke odi ben mati na tak tahu sampian buk kemalanceng odi ben mati na buk odi enggak jami tahu je lancengan odi ben mati na kaki ni je pinter ring dinari lancengan odi ing ongguan reka mati na lambak kuleban sampian 4 bulan di lem tabu thank you paudi sampai samangken beri seumur 40 tahun beri seumur 50 ku leku pamate kule boleh ben sampian mate ketika mate pandi puntu pejengaki kopuraki paling ngepol 4 jam kuleban sampian mate ni kopuraki paudi boleh bi Allah jalan berzah jadi mate na kuleban sampian mun papolong ben lambak cuma sekitar 4 bulan 4 jam
Odi ku lebih sambian. Makin beri seumur second. Paku lekuk panudi boleh tak te mati sampai ke surga. Kamalan ceng odi ben mati na. Katanya ada enak kok huk. Mentir selamat ke amin. Mentir bi Allah bapak ke amin Allahumma. Mon masalah king mati ni kesera, tapi masalah lestari na mati odi ni kalau. Makanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ada sebuah lagu yang menceritakan tentang masalah sedah, ni kamular Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil usyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man da sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini. Ular Imam Ahmad bin Hanbal abayang ketika kaul ajunan odi ialam barzakh odi kuburan, sementara kaul ben ajunan tak ada sebisa selamat. Mungkin andi tunya tak norok, mungkin andi jabatan tak ada argana ki odi yang cuma ceramah sampai ke Mekasen kapan mati haram ke situ ngada dengan tar lekap tangki. Makanya lalu Sayyidina Ali ajabu an-nasu niyamun fa idza matu intabahu, manusia ni kekapi tedung fa idza matu intabahu, ketika mati pah ngiding ni kesengiding sa ongkunah mangkin keng tedung mun tedung ku lebih sampean mangkin kin amimpe ka andi mobil dua amimpe andi sabar pak loke mimpe andi bini ratin mim andi anak banyak mim mati kula ben sampian make anak nyimpang make bini tak norok tunyak tak ada jaga ilmu kubur teng celo dengan ternyata lembek saya kandi king mimpi kapi tunyak tak ada sabar tak ada jabatan tak peratu saya nguncang ada entar ya nyaman mimpi mun mimpi kan ada saya ngiding thank you sampean mun tedung mimpi nemu pese masa kapan ngiding pese na bodo nyaman mimpi si ongguan saya ngiding jaga rosit tunggu mimpi akemi mana jelah ungguan je. Wah masuk gelem leker ser. Apa buk? Entele ki patotokai ko. Perasaan po kang anga anja kapan ngiding magi tenggana banjir kabeh. Makanya ulama adabu innama khuliqtum lil abad wa innama tanqiluna min darin ila dar. Manusia ni ka itatiaki bi Allah ni ka ta epai langkiyah, ta epa matekiyah lil abad. Seterusnya manusia ni sekali ika baik seterusnya keng cuma aja setertok ni kesebut tu wa innama tanqiluna min darin ila dar ageng pastena sampian keng ipinda dari situng alam ke alam selain lamba rahim epu mangken alam dunya ku laku alam barzakh dari barzakh ngalle ka yaumal ba'si kamizan dari mizan ka hisab dari hisab ka sirat dari sirat ngalle imma ilan nar wa imma ilal jannah manter masuk surga kapi Allahumma keng lengan le tempat ka odi boleh manusia ketika ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ayat ni kebi kanjeng Nabi atau raki kebagian ulama kebagian sahabat reng kafir Quraisy orang kafir Mekah ni kereng kafir ni kata percaya tetimun beda orang ngebahas bahwa orang mati odi boleh benih karo mangken kanjeng Nabi ni kaki beda kanjeng Nabi ada bu langsung tak percaya boleh cak orang mati odi boleh Asi bin Wa'il pah nyari landu Asi bin Wa'il ni pah nyari kuburan tua pah ekale pah ilong polong tolong kapi ipa polong cak sikeng mangken bedesak lang tolong apa hiki pah iyon cepaki keadaan Gusti kanjeng Nabi ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhihi al-'azama ba'dama baliya wa rama pangeran sekem masih mau ditolong sancor pada bendria Muhammad kaki ngocak ring mati odi boleh pangeran siapa sih bisa mau ditolong dia sancor pada bendria odi dak remria kanjeng Nabi tak jawab Allah saya jawab Nabi Allah isabah surah Yasin katina apa jawaban Allah qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul kepada Muhammad yuhyiha alladhi bakal maudi hada katolang alladhi adzat ansa'aha semah odi semah omber semah bedah pasira alladhi awwala marrah idalum awal da adeng siapa si bakal maudi jawab Muhammad semaudi tolang jadzat seaga baida adeng lamba
Ana pamit tak jawab Allah. Siapa si bekal maudi? Allah. Tak jawab senikah. Tak jawab Allah, tapi jawab azat sa aku baida adeng lambat si bekal maudi. Kula ben ajunan ia cek mikir. Mun Allah aku baida adeng dari tada ke beda bisa. Napa boleh mangkin la beda keng rosak Allah tak bisa ama becek. Paham? Jepang aku bayi sepeda motornya mana Jupiter. Jupiter ni kan mesinnya Yamaha. Makanya nyama Yamaha bulan dari Jepang. Jak saking dari Mekah nyama Yamaha. Jepang aku bayi sepeda motor. Saya nyama Yamaha, Jupiternya mana? Bisa Jepang aku bayi. Mungkin Jupiter lah berdekeng rantai peke. Rancang racak ngatal-talan, setir potong kilometer rak butuh. Tore kira-kira Jepang bisa enten membecek sepeda motor saya tal-talan ni. Ya bisa lah mbak aku bayi Jepang bisa. Apa nak boleh kalau yang rantai peke tak bisa membecek. Aku bayi rantai Jepang bisa. Apa nak boleh rantai peke nyampung Jepang tak tahu. Jelas. Maka Allah dabu. Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Kabala sebekal maudi tolang jadzat. Syaka bayi lambat ada. Sehingga ketika iku boleh kak din tokau leban sampean tidak andi hujah untuk menyatakan bahwa tak odi orang semati. Pasti odi, pasti bisa, pasti ambeli boleh. Apa napa? Karena sebekal maudi, sebekal mabeli. Adzat syaka bayi ada kau leban sampean dari tada kebeda. Napa boleh mangkin ladati manusia labada keng rosak tak bisa ipu becek. Keng mantir kaul ajunan selamat tekapi amin. Adan ni kaki. Adan sponsor di min ki. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi pertama apa napa yasin kak dinto jaipun mi imausaki ka urang saya teu. Pertama faidana yasin imausaki ka urang saya teu nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah. Nomor 2 apa napa yasin kak dinto mi pakon macaaki ka urang saya teu targhiban fil akhirah. Na menaki perasaan seneng dek ka urang saya teu sehingga orang saya ngerti panapa isin akhirat atika di dalam surah Yasin cerita aki bahwa bukan odi boleh cerita aki beda neraka cerita aki beda suar inna ashabal jannatil yauma fi syughulin hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki. Jika kan ilmu surga jadi neraka cerita aki surga cerita aki manusia ni ke suarga neng kalaban raji-raji nak pasera bini nak macam-macam bada bini seitunya iki bekas suarga sebini teti ratoh selake teti raja bada selake lakar ditunya tak abini bahmate bisa abini suarga bisa abini suarga coloknya bisa abini bidadari hurul ain bidadari ni ke jepun saking dari latin aja saking obung ipapadeng ke rengkuel seandi bini ni ka kelopai kapi bini ni ka keng pahinga apa obung bidadari taon yang pada penasaran bagi gula kan jadi kanjeng Nabi ke bala bidadari ni saking dari koning saking koning sampai naradeng bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saagili kali air ni ke baba ni padang dari luar saking dari koning sampai transparan naradeng mun nginum aing si dari lesan agili ke baba pat mun pah rajina sampian sanika mun pah aing dari lesan saiki di ke baba padang keng jaga nate du ngajailan ja beni lebat dalam lebat luar keng sampean budian ratinan ben bidadari buki ratinan ben bidadari mangkana anyon ka Allah mentir masuk surga mentir paguna abolong ben lagen aja karena perkawinan gak itu termasuk ibadah saya dari itunya sampai ke surga ni kapakun bada dua syariat ni ka itunya ben surga ni kapakun tau ba si pertama la ilaha illallah si nomor 2 perkawinan dua ni kata ayoba bi Allah swarga ni kemudian oleh akabin boleh kak oleh akabin makanya sampean mungkin abini dua bisi bini tak bagi bini budian malah cepon Imam As-Sawi dabuaki situng reng laki ni ke bisa ngabin saibu bidadari saibu kak bu mbapah ngocak jo mon saibu je apa sih masa ngasih lebar jo pada masuk swarga lecak si lebaran sarungan beri apa ibu ni bamun nabi ni boleh tak sakit hati si bini punten wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin swarga ni kata dak susah bu itu makila araja berapa kila bahsan nengkap pijak ada susah lek cabut bi Allah makanya mun sampean mangken termasuk tepak ke CDKI di bawah kekuasaan istri Wata betul kok tepak kering lagi takwa
takok kasih tua. Mun mekasen kan usum takwa lagi. Takok kasih tua. Mun di Bengkalan kan lain. Bengkalan ini kata wakal. Takok kasih tua king memburu wakal. Makanya kiai Bengkalan rata-rata bini empat. Rata-rata kiai Bengkalan bini empat kapi. Mekasen ada si papat dengah. Nanti maka bini telok tak tahu orang ini. Mun Bengkalan kan terang-terangan kapi. Mun kiai Bengkalan kula cak kula bani kiai situng. Ki bagian kiai Bengkalan. Coba teku Bengkalan bagian kiai. Empat kapi bu. Telok empat sini kengki. Rata-rata. Kita ngki buru tawakal kaya takut kasih tua keng maburu wakal. Oncengan tung. Oncengan oncengan dua iku bela petok. Ero ki berkat kasih ngode. Neng situ aja berkat oleh banyaknya ku oncengan nungku. Bengkalan nggih. Mun sampang ada bidana keng tak sak kasak engki tadi. Mun kula jak beni kiai kak situng cukup. Ya kula yonceng ni kan tu beni keng di ilmu beni. Kula yonceng ni marga dua alasan. Yang pertama marga jeleper. Yang nomor dua genteng. Siha kaki jebong. Itu orang tak parjaji sepenting tang bini parjajeng. Pon. Lah sementara ulama selain ajabu iqra'u yasin ala mautakum. Maca yasin orang semata. Nika maksudnya beni orang mati ya. Cepon ulama situngan nika. Beni orang mati ya saya maca yasin tapi orang la ampun sete. Ketimbang kene bade kuburan kulibi sambian hadir pah maca yasin areng-sareng kencerna yasin ekere maki ka sesete. Le ni kese maksud seperti zahiril hadis akati hadis ka ditunjuaki iqra'u yasin ala mautakum seepakon maca yasin ni ka orang sete. Artena orang mati mun maca yasin yasin ni ka bade manfaat kencerna bisa ekirim ka orang seampun atinggal tun. Jelas lagi. Jadi ada dua pendapat. Laqaula ban ajunan firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah al asy'ariyah wal maturidiyah. Qaula ban ajunan ni kamuntut kapi dua pendapat ni. Sehingga awak dua ni kebitan kula ban ajunan puntut kapi dari hadis iqra'u yasin ala mautakum. Bitan kaula ajunan dua arti nikah kalak kapi orang mati ya bireng mekasan maca yasin la mate bireng mekasan tahlili maca ya. Jelas lagi. Jadi kecoba bagi bila ni orang mati ya maca yasin. Orang mati ni mun maca yasin dia pun ulama turun rahmat Allah. Mun turun rahmat Allah nya beni ketak kira sakit. Saya itu bu. Bade boleh malam-malam mun turun nya beni ketak sakit saya itu bu. Kenapa? Pakon maus ayatul kursi ba'dal maktubat marratan wahidah. Pasal orang semaca ayat kursi salah setarin abajeng sekalian saus maka orang kak dintu ketika mati insyaallah ika uris tak sakit tebuteng nyaba. Makanya kula ban sampean mun lestarin asolat buk jak kalau pae maca ayat kursi sekalian. Dadi mun tak kengcek darurat tah. Pada sampean akhir sampean sambil jaga sambil maca ayat kursi ni kah. Orang mun maca ayat kursi setiap abajeng sekalian beda dua faedah cepon ulama. Dia kata kena kau le kecuali maca kalaban ayat kursi. Sepertama, eka gempang keluaran nyabah. Sehingga ketika nyabah ni kesake engke pun kanjing Nabi ke alfidor batin bisaif pada ben ecacah saibu kalih polong sekalian. Mun orang maca ayat kursi nyabah kak dinto tak kira sake karena orang mun ahli maca ayat kursi nyabah ni kata kira itu bi malaikat maut tapi itu bu kalaban Allah secara langsung. Amin Allahumma. Nomor dua, kenapa faidana? Mun bada orang ahli maca ayat kursi maka antara orang kak dintu ben swarga cuma epesa kala ben mati. Mun bada orang biasa maca ayat kursi ben lestari salat maka cek saking mati langsung masuk swargana Allah subhanahu. Kengjo man kula bi sampean sengkah kayat kursi eko bala kata aku setan beni bocah. Itu les video pahe sabak ke dinding ke tembok. Ya kalau ke tembok setan antar orang ke kesurupan. Baca ayat kursi ni kabuk setan ni keburuh bila bicara pun ulama wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali setan ni kata mak semak ka sampean di kanton terkaimbung luar depak tengah jalan pah macam takok beda setan nah ayat kursi ni kebaca wala yauduhu beli petong kali maka setan ni bakal buruh mun sampean lamari maca sampean pekun takok sampean buruh beres setakok ni ka nggih. Jadi membaca surah Yasin ka
orang sampun seta ben maus yasin ka orang sampun seta kak dintoh ada dalilil hadis berdalillah Syekh Imam Ibnu Hibban menyatakan hadisnya sahih bisa ia melaki pemahamannya dua ki puru imma sebelum seta mau saki imma sampun seta mau saki ketika kau leben panjenengan entar maca Al-Qur'an dek keseting kuburan ketimangken punten beni termasuk bid'ah karena meskipun tada hadis secara fi'li tak ikalaku bi kanjing Nabi akhodan ketika dintoh ada hadis qauli beda perintah dari kanjing Nabi pakon mau saki Al-Qur'an tekeng mangken bahasa ini kepantai kalaku kanjing Nabi bid'ah padahal hadis ni macam-macam beda hadis ni ka fi'liyah kalaku kanjing Nabi beda hadis kak dintoh qauliyah kanjing Nabi tak kalaku keng makon merintah ni beda dalil berarti ni berarti lo bid'ah senomor telok hadis ni kabada takriri kesepakatan Gusti kanjing Nabi ketika nang Masjidin Nabawi dateng Arabi lengki yatim Gusti kanjing Nabi pas ngalem kanjing Nabi kak dintok sada enteng kanjing Nabi yalem kelaban dabuan kanjing Nabi apa bagus pokok yalem kanjing Nabi kak dintok neng pah misem de karena orang sing ngalem kanjing Nabi kak dintok neng pah kanjing Nabi misem sakata watabassama kanjing Nabi kak dintok neng tak ada bu watabassama ben misem Gusti kanjing Nabi ketika yalem akhirnya pun ulama ni kenunjuk aki kula ben sampean kenging ngalem Gusti kanjeng na akhirnya muncullah catatan Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba cepon orang pamekasan enyamidi beun muncullah qasidatul burdah lil Imam Abu Sairi cepon orang mekasan burdaen memang ken bulan kanjeng Nabi tak tuman maca burdah bah burdah bid'ah masuk neraka di beun bid'ah padahal hadis sejelas kanjing Nabi itu man ialem kanjing Nabi nengeneng ni kala karta ekalak kok zaman kanjing Nabi keng coman kanjing Nabi makita adabu ni ka hadisnya takriri sepakati kanjing Nabi beda sing ngelaku kanjing Nabi ni kepunten tak pendapat kanjing Nabi tak komentar kanjing Nabi ni kenengeneng tak abu dabu justru misem ni kenunjuk aki ngalem Gusti kanjing Nabi gak dintool kanjing Nabi ni kak pernah etanya kalau ben sahabat kaifa nusalli alaika ya Rasulullah katina pacarana kaula maca selawat dak ka panjenengan ya Rasul carana kaula maca selawat dak panjenengan katina apa anjing Nabi adabu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Al-Imam Ramli adabu wa yanbaghi lil musalli ala nabi sepatut sakotuna orang maca selawat dak Gusti kanjing Nabi nikah cek langsung ngucap Muhammad tapi beriin sayyidi sayyidnya ke artinya Gusti ketika kanjing Nabi saya molang Allahumma sholli ala Muhammad tapi kula ben sampian aja ge akhlak cek langsung ngucap Muhammad tapi beri sayyidina anapa mak letak mapas mak letak langka mak letak jangkolang leuni kecepon orang saya luar ahlu sunnah wal jamaah ai gebele bid'ah kak teti maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maca sayyidini ka bid'ah pulan kanjing Nabi tak makon le pikir gula bi sampean ni kata belik makin cek tukang penceramah le ketor kadang saya yalem teu ke aram pepet to tukang ceramah saya ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Menna Al-Kohol cek karo penceramah le ke saya beriin ala betam pe belu kanjing Nabi ibri sayyidi bah masuk neraka mi cek sarana gelu jelas lagi pramila kak dintok teti kula bi sampian cek bah kurmukor pantai kalaku kanjing Nabi bid'ah ada pemilihan bahwasanya bid'ah ni ka ibagi teti dua beda bid'ah kak dinto bagus bid'ah hasanah oleh kalako beda bid'ah kak dinto bid'ah sayyi'ah cuba ni keseta oleh kalako selama bagus maka bid'ah kak dinto kenging kalako akan dia ulama menyatakan wal bid'atu bid'atani Imam Ramli Imam Nawawi fi Sharh Muslim adabu bid'ah ni ka beda dua seta oleh kalako ni ka secuba sementara si bagus ketimbang ken kak dinto bid'ah keng oleh ia malaki mantir kau sering ajunan teti orang seh kenging petunjuk bisa ngambalaki sateja syariat kalaban sae sehingga kau ajunan teti orang selamat dunia akhirat amin Allahumma pramila kak dintoh saben tahun semoga Allah bisa entar dak kak dintoh semoga Allah bisa ngirim yasin dak ka orang-orang sampun sete kak dintoh amin sehingga kau sering ajunan saben tahun bisa adu aki bang sepo kau ajunan sampun sete bang sepo kau ajunan sampun sete isapora tusana ketika tahlili ketimangken
ben insyaallah barokah pujuk minian, barokah pujuk sampian akili dak kaula ajunan. Amin Allahumma kalaban barokah pujuk insyaallah kaula ajunan teti orang teka hajat, teti orang selamat dunia akhirat, rizki Nabi Allah epa kempang epa barokah ben mantar kaula ajunan selamat masuk surga ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sekak dintoh keran si bisa pada pak ben si bisa sampai yaki korang ben lebih nanya on sapora setada batas epon nyereng pak tutup kalau bendoa semoga perpangkian kak dintoh ibe barokah ada kaula ajunan atatiaki kaula ajunan selamat dari tunyakan tos ke akhirat teti orang seteka hajat dari ajunan setaja sampai kana foto na teti orang separat tuban kegeng gitu epon Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل واوصل ما تلونا وما قرأنا من سورة ياسين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح فجوء منيا وإلى خضرة الروح فجوء سنبيا وإلى جميع أصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما على أن الله يؤلي درجاتهما ويعيد علينا من بركاتهما يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين ببركات فجوء منيان وببركات فجوء سمبيان اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الطير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله وجميع الحاضرين ببركاتهما من أهل حسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nabi benda bener dari saya pada pak asli fadal dari Allah, mana Nabi benda salah asli ombar dari keindahan ben kebutuhan batin kaulanya on sapara aki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.